ইউনিশ সরকারের বিরুদ্ধে আমি ভারতের হিন্দু ঐক্য মঞ্চর ব্যবস্থাপনায় আমি আজি প্রতিবাদ করিব আহিছিলো ইয়াতে যাতে আমার চিন্ময় প্রভু যাকে অনৈতিকভাবে অ্যারেস্ট করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে আজি আমার প্রতিবাদ আসলে যে সুরর সরকার আজি বাংলাদেশের যে সরকার আছে আমি আগতে দেখা পাইছো যে ছাত্র আন্দোলন ভুয়া ছাত্র আন্দোলনের প্রেক্ষিতে হাসিনা সরকারের ঘরের পরা টয়লেটর ময়লা পর্যন্ত যে মানুহে চুর করে লই গৈছিলে সেই সরকারের ব্যবস্থায় আজি ইউনিশ সরকার গঠিত হয়েছে। मैंने खुद बोला हूं कि ये बहुत चिंता की विषय है और सनातनी ऐक्य मंच का जो पोजीशन है या जो आज सुतारकंडी में जो हो रहा है वहां में तो हमारा बीजेपी का लोग भी गए तो उसी से आप पता चल सकता है कि हम लोग कितना चिंतित और हम लोग का जो प्रेयर है बांग्लादेश का जो हिंदू लोग हैं उनका साथ है। हम लोग चिंतित हो परेशान भी हूँ लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि मोदी जी कुछ ना कुछ हल निकाल nangni jangi tangani o sawa cherong bata nangni gisek ma thanung de aga nonga prni chagate exercise karong bo ni bagi skte agan ska ondisa tusiko dao thanung aga nenga gito komi chabo benan sengi donggen ni bagi skte jainga wa maman salanti parata charunga mamu jade thanung agan skainga kenal mai bada kaba sabisi ko mane mang chana mansran jago de mailap nan thung salat tuchi chuliat bo ni bagi skan manija chao de gumkon sage ne chansia ansing gumkan masia ya tho chini ba khari ko agre chao dan chini be na namja ani ba mai dake ansing chansia chaura ngara malasa malagen wagen angara film star aro olympic kalak barungja ani ba tho khari chini chani ko khomiat chao de high blood pressure, heart attack, stroke, diabetes, makron ka khomiani, kharong te nostongani. Yan oni je pong naman again. Aru yarang ni asel, nek kani rara kuman gen. Chani rangani mamong unja, di plak nang ni jangi tangani o. Gemakon nang sakya genop. Kena nangani kudu masir ka ba, tau di yan ansing nal tu patat genop. Tau di nang ni tanong ko sakselat po ha. Ansing ni salan tini chani o thoko khomiat na nangode. Dalo ansing ndita chaiga ngode. खासिन सिनुको खोमियात पोहा आरो बाति तब सालांनि जामानो आरो उन्थिसा खोमियात खुबो खारि खोमियात नबि आपसान खुन जारकपो बिजाक संगमतंग समायो खासिन सिन खोमियात ना रान्था खारंगबो आरो साला दय बा बिथेरांगो दे खारि खोन स्रांनाबे नाचा बक्सा छिनिरंगामा मामुंजा रंगायबो ndiba ata chamos खोमियात तेरंगबो आरो आते साल जामान मासि जखन बा उनिगमन सानसिबो nangni salan tini jangi tanganio dektek prako sawa chienga nangni khari chini aru to chani ko ta aloni khomiatna aba chingbo kha